Sulat. Dito, 6. Dito. Yan, 6. Spell 6. Dali na. Spell 6. Sulat. Oh, 6. Spell mo. 6. Very good. Next, 7. Sulat mo number 7. Sige na. 7. 7. Sunod. Sige na, sulat na. Wag na tumingin na sa akin. Sulat lang. 7. 7. Ven. Alam mo naman anak eh. Oh, sunod dyan. 7. Ven. Ano sunod dyan? 7. Oh, ve. Paano yan magiging ve? Ano kasama? 7. Very good. Next, 8. Oh, sulat. 8. I. Ano sunod? Sulat na. Ano sunod? I. Oh, ano spelling nun? 8. Spell. G. Oh, ano sunod dyan? Ano sunod sa G? G. Ano? Ano sunod? 8. H. Oh. 8. Letter. Ano yan? H na nga yan eh. Ano yung last? Ayan. T. Next, number 9. 9. Wala. N. I. Very good. Number 10. Sulat. Number 10. 10. Number 10. Opo. Ten. 10. T. 10. Oh, so, sige na. N ba yan? Very good.